Hallelujah. So I want you to please welcome my brother Marty from Bangalore. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm reading from Psalms 100. The psalmist says, make a joyful noise to the Lord. Say it with me. Make. That does not sound joyful at all. Come on again. Make a joyful noise. Noise unto the Lord. Hallelujah. ताळयो पेटोवन आनंदान सर्वेस्पराक सोकले पृथ्वीक सर्वेस्पराक ताळयो पेटोयात आनंदान. हालेलुया. आमचे भितर आनंद म्हणटा अजून दिसती पडोना. देव म्हणटा आनंदान ताळयो पेटोयात म्हणटा आपल्याक. हालेलुया. Serve the Lord with gladness. कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. कुशालकायेन. How do you serve him? कुशालकायेन. With gladness. You आनंद come करीत. into his presence with singing. संतोषाची गीतां गाऊन ताचे दर्शन घेवंक येयात. Know that the Lord, he is God. सर्वेस्परूच आमचो देव म्हूण मनान दवरात. It is he who made us and we are his. ताणेंच आमकां रचल्यांत, ताचेच आधीन आमी आसाव. We are his people and the sheep of his pasture. ताची पोरजां आमी, ताच्यो हिणांतल्यो शेळयो आमी. Enter his gates with thanksgiving आर्गां दिवन ताचे धारवंटे उतरून काडात. and his courts with praise. ताका वखाणून ताच्या मंदिरांत भितर सरात. Give thanks to him, दिनवासाच्या उल्हासांनी bless his name. ताच्या नांवाची कीर्ती गाजोयात. For the Lord is good. सर्वेस्पर कितलो बरो. Come on, say it with me. For the Lord is good. Come on, Kityat- louder. For the Lord is good. For the Lord is good. His steadfast love. Ayo, his steadfast love His steadfast love endures forever. endures forever, And his faithfulness and his faithfulness to all generations. to all generations. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says that we are called to give thanks to the Lord, that we are called to praise him. Say again. That we are called to give thanks to the Lord, we are called to praise him. देवान आमकां आपयल्यांत ताका आर्गां दिवपाक आनी वखाणपाक. We can never praise the Lord unless we praise our neighbor. आमच्यांनी आमच्या शेजाऱ्याक वखाणल्या बगर देवाची वखाणी करूंक जायना. Unless we begin to appreciate those whom we live with. आमी आमच्या सांगाता जी कोण आसात तांकां तर आमी वखाणनात जाल्यार आमी दिसती पडोना त्या देवाक वखाणूंक जायना. If you want to be a person of excellence in praise, जरी तर तुका एक आर्गां दिवपाचो एक व्हडतो मनीस जावंक जाय, you first got to learn to appreciate and praise those whom you live with. जे कोण तुज्या सांगाता जियेतात तांकां तुजें आर्गां दिवपाक पयलो शिकोवंक जाय. That even includes appreciating yourself. आनी तितूंक आसा आमकांच पयले सद्याक आमी शाबासकी दिवंक जाय वा आमकांच आमचे पासो देवाक आर्गां दिवपाक जाय. Many of us sitting in this place as well as watching on television are always unhappy with ourselves and unhappy with the people whom we live with. चडशीं जाण आमी हिंगा जीं बसलोलीं आसात, जीं कोण टीव्हीचेर वा इंटरनेटाचेर पळयतात, आमी आमच्याच बद्दल आमी चड चिंतनाच्या भारान खुशाल भरीत नात. And we carry that unhappiness of being unhappy with ourselves, being unhappy with the people we will live with, and we carry that unhappiness to our schools, to our college, as well as to the places where we work. आनी हे भाशेन आमीच आमचे बद्दलूच खुशाल नात म्हणटकूच हें आमचें जिवीत गुणगुणावपाचें जिवीत, किजिलांचें जिवीत, दुखाचो पड्ड्याचें जिवीत
आम्ही घेऊन आमच्या इस्कॉलांनी, आमच्या ऑफिसांनी, आमच्या शेजाऱ्यांचे जिवितांत, कॉलेजींनी आम्ही वेतात. And therefore, even when we come to church, it is not possible to praise God simply because of this unhappiness of ourselves, of our family, and of people that we work with. आणि ताकाच लागून जेन्ना आमी देवाच्या हाजीरपणा मुखार येता, जावं ते इगोर्जेंत वेता, जावं ते रितीराक वेता, आमी आमचेच भितर खुशाल नात म्हणटकच आमी आनी देवाक खुशालकायेन आर्गां दिवंक जायना. Let me see the hands of all the youth here from the ages of, just say, 12 to the ages of 29. Let me see your जी hand. कोण 12 ते 12 to 29. 12 ते 29 वर्सांची भुरगीं आसात ती तुमचे हात Wave वयर your काढात. hand. Wave your hand. 12 ते 29 हात वयर काढात. Great. Let me ask you this question. When was the last time that you appreciate, praise and thank your parents? तुमच्या जिवितांत तुमकां खंयचोय उगडास आसा, तुमी तुमच्या आवय बापायक आर्गां दिल्यांत, Come on. ओ तांचे तुमी तेका म्हटलां काय बरें तुमी आमकां जिवीत दिलां. How many of you praised, appreciated and thanked your parents today? Let me see your hands today. Honestly. आयजूच कितल्या जाणांनी तुमी तुमच्या आवय बापायक शाबासकी दिल्या व आर्गां दिल्यांत? आयज I didn't ask see your pen. I said see your hand. Let me see your hand. Two people of all over 200 people who put their hands up. सुमार 200 जाणांनी फकत 2 जाणांनी हात वयर काडला आपणे आवय बापायक आयज आर्गां दिल्यांत. In this whole congregation, how many of you are married? Let me see your hands. कितली जाणां तुमी काजारिका म्हणटा ह्या Come on, जाग्यार? shake your hands. Those who are married. Some of you are unsure whether you are married or not. No problem. Let me see your hands. Those of you are married. And let me ask you this question. When last have you appreciated, praised or thanked your spouse? Morning. Oh, okay. Brother did that in the morning. Let me ask brother. Brother, what did you say? Honestly speaking, I called my wife this morning and I said how much I love her for sending me over here. And I said, I'm very tensed because the youth who are coming, God has given me 3 days to speak to this youth. And you just pray with me that in these 3 days, this youth will go back with a new heart, a new spirit in them. So this is what we were praying in the morning before I could come here. Yes, brother. I was in the room. हांव त्याच्या रुमांत आमी बराबर आसले जेन्ना ताणें बायलेक फोन केलो आनी तो बायलेक सांगतालो हांवें तुका फोन केला सांगोंक फकत हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण सांगतालो तो सकाळीं फुडें. हालेलुया. आनी सांगता की हांव सारको कितें कितें करूं कितें नाका जाता म्हाका, कित्याक म्हजे तरणाटे भुरगे जे देव धाडचो आसा तांकां हांवें शिकोवंक जाय म्हूण तो तेजे बायले सांगाता उलयतालो. And I said, let's pray. आनी ताणें म्हणलें मागणें करुया. See, even we got 2 daughters, so you are also our children, and we don't want any child to go back the same, but filled with the Holy Ghost power. Hallelujah. 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 आपणाक म्हणटा 2 जाण तरणाटी भुरगीं आसात, तेच भाशेन आपल्याक म्हज्या भुरग्यांचो हुस्को, तेच भाशेन तुमचोय म्हणटा आपल्याक हुस्को, आनी तुमी येयल्यान ते भाशेन वचपाक नाकात पूण पवित्र आत्म्यान भरले बगर म्हणटा तुमी वेचिना त्या जाग्यावेली. All the 3 will agree on one thing, surely, that we don't want any of the youth to walk that journey that we have walked in our past. आमच्या जिवितांत जे पातकी जिवीत ओ काळुके कूड जे आमी कोडून दवरलेले ते जिवितांत तुमी चल्लोली ओ तसले कूड तुमी बांदलेले आमकां एकल्याकूय नाका हिंगा. And let me tell you, as for me, I nearly died in that journey. I don't know about you. What about you? Same here. आणि आमी तिगूय आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी काळुके कुडांत रावताले, पातकाच्या जिवितांत रावताले, आमी आमचे तिगांयचे जिवीत तर पळोवंक गेल्यार आमचें जिवीत काबार जालोलें, फुडार नासलो, उजवाड दिसती पडनासलो. That is why you find, brother, in the Bible doesn't speak about all the good things about a person. It also speaks the negative things about a person. Why are those negative things written? Why about David about this sin is written? So that we learn from examples in the Bible, and the Bible says you take the teaching from there that you don't walk the same journey and get into trouble, but taking that as an example, stay away from trouble. Hallelujah.
ताकाच लागून पवित्र पुस्तकांत सातां भक्तां बद्दल न्हूच बऱ्यो वस्तू पूण तांचे पातकी जिवीत तांच्यो चुकी बरयलेल्यो मेवतात जे भाशेन आयज आमी शिकतात दाविदाची चूक दाविदाचें पातक दाविदाचें किरमिदोराचें जिवीत हें जें आमी शिकतात हें कित्याक लागून देव सदांच सांत करचे पयलीं तुका पातकांतलो निवारूंक सोदता तुका तुज्या काळोखी जिवितांत भितर सरोंक सोदता आनी तुका उजवाडाचे जिवितांत हाडूंक सोदता. So thank you for your honesty. Among the hundreds of children and married couples here, only a few, I could just count them on my fingers, have truly given thanks and praise and appreciation to their parents or to their spouse today. फकत मेजूंक जातात म्हणटा इतल्या जाणांच्या तरणाट्या मदली जाणी आमच्या आवय बापायक सकाळी फुडें देव बरें करूं म्हणलां तांचे मेजूंक जातात. So what am I saying? Listen to me carefully. I am saying that praise is important. Praising yourself, praising your parents, praising your spouse, praising your children is important in praising God. चड गरजेचें म्हणटा आर्गां दिवपाचें जिवीत आनी आर्गां जिवपाचें जिवीत जावंक जाय. आमचेच पासत पयले सद्याक आमी देवाक आर्गां दिवपाक जाय ह्या जिविता पासत आमच्या आवयक बापायक आर्गां दिवपाक जाय आनी ही सुवय म्हणटा कोत्ता तोच देवाक आर्गां दिवपाक पावता. हो सुवय करिना ताका देवाक आनी आर्गां दिवपाक ताची जायना. Our parents, our children, our spouse, the colleagues whom we work with, study with, are all made in the likeness and image of God. It is good to praise them. आमची आवय बापूय आमची भाव भयणां आमचे इश्ट आमचे कॉलेजींत वा ऑफिसांत जूय खंय वेता तांकां देवान आपल्या भाशेन रचल्यांत. आमी सगळीं देवाची भुरगीं म्हणटकच देवान आमकां आपल्या भाशेन रचल्यांत म्हणटकच पयले सुवातेर आमी दिसती पडटा तांकां आर्गां दिवपाकचें जिवीत सारूंक गरज. Among the hundreds of you gathered here, how many of you have come to this retreat center before? Let me see your hands. कितलीं जाणां Quickly. ह्या जाग्यार पयलीं येयलोलीं जी कोण हिंगा येयल्यांत तीं? Wow, 75% have come here before. And how many of you have come back to thank the ministers who minister here, Brother Bento and his team, Brother Johnson, Alred, the team members out here? How many of you have actually come to thank them, to praise them, or to appreciate them? Let me see your hands. Thank you once again for your honesty. भाव म्हणटात तुम्ही जेन्ना हिंगा इतलो तेंप येतात तुम्ही म्हणटा कितलीं जाणांनी ह्या जाग्यार जे कोण तुमकां वाखाणणी आनी स्तुती करूंक ब्रदर बेंटो आनी टीम आदार दिता आमी जे तुमकां उतर देवाचें उतर शिकतात तुमच्या सांगाता कितले फावटी तुमी म्हणटा येवन म्हणटा आमकां आर्गां दिल्यांत. How many of you like to be appreciated yourselves, thanked yourselves and praised? How many of you like to be appreciated, thanked and praised yourselves? Let me see your hands. Come on. How many of you like appreciation? कितल्या जाणांक आमकां जाय म्हणटा कोणें दुसऱ्यांनी येवन म्हणलोलें अरे तुवें एकदम बरें केलें तूं बरो दिसता ओ बरें घातलां तुवें ड्रेस. कितल्या जाणांक आमकां लायक जाता जेन्ना दुसरो कोणूय म्हणटा येता आनी म्हणटा शाबासकी दिता ओ देव बरें करूं म्हणटा. कितल्या जाणांक So I can see on your faces that many of you desire appreciation, many of you crave for appreciation, many of you like to be praised. हें आमी सारकें सगल्यांक खबर आहा की आमकां जाय आमकां कोणें येवन शाबासकी दिलोली जाय आमकां कोणें येवन देव बरें करूं म्हणलोलें जाय हें सोत वय ना. Let me tell you something. Some of you acting very humble and keeping your hand down and saying, I don't like to be praised. But let me tell you, one of the main reasons for divorce is that the spouse says, my husband or my wife never appreciates me, never thanks me, never praises me. काजार मोडपाक म्हणटा हो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो पड्डो हो एक व्हडली फायल ती म्हणल्यार घो वो बायल जेन्ना झगडी जातात सेपरेट वचोंक सोदतात ती तेंचें उतर फकत एकूय फावटी तेणें म्हजें जें कितें हांव कोत्ता तेका तें मानून घेवंक ना सदांच ताचें किजिलां. I work for one of the largest IT companies in the world. And I have over 25 years of corporate experience. And one of the main reasons for people being unhappy on the job,
leaving their job, looking for other jobs is because they say, people here don't appreciate me. People here don't respect me. My supervisor never thanks me. Come on, let me ask you, how many of you are how many of you are working and studying here? Come on, let me see your hands. कितली जाणां तुम्ही studying शिकतात? here. Come on, shake your कितली जाणां hands. तुम्ही जी Move कोण your तुम्ही hands. शिकतात आणि जी कोण कामाक वेतात ती हात वयर काढात. जी कोण शिकतात आणि कामाक वेतात ती हात वयर काढात. Those who are studying and working. studying and working. How many students today are unable to do well in their studies because they say the teacher makes fun of Boring. me? Teacher Boring. is boring. The teacher does not respect me. The teacher lecture doesn't was appreciate. boring. The teacher does not appreciate me. The class is boring. कितली जाणां आमी कॉलेजींत वेता आसतना आमी म्हणटात तें लेक्चर बोरिंग सारकें. तो सर आनी तो प्रोफेसर म्हजी चुकी काडटा हो पोत्तून आनी तेजे स्टायल ह्यो आमी मागीर हें करतात. हां आसतात. He put some masala. Okay. So let me tell you one thing. The Bible says, as you sow, so shall you reap. Amen. पवित्र पुस्तक म्हणटा ज्यो बियो तूं घालतलो तसलेंच पीक तुका मेळटलें. The Bible says, do unto others as you would like it to be done unto yourself. Amen. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा जें तुका तुजें केल्लें जायें तेंच तूं दुसऱ्या पासत कर. And the Bible says God loves a cheerful giver, a And happy giver. आनी देव म्हणटा जो कोण उदार काळजान दिता ताचो देव मोग करता. So when you appreciate, when you thank, and when you praise someone else, remember it is coming back to you hundreds of times more. Say that again. One minute. Say that again. When you praise someone, when you thank someone, when you encourage and motivate someone, you're sowing a seed, and that seed is coming back as fruit to bless you 100 times more. जें बी तूं घालता तसलेंच पीक तुका मेवता. जरी तर तुवें घालशी बी आर्गाचें शाबासकी दिवपाचें तुजे आवय बापायक, जाल्यार जेन्ना तूं आवय बापाय जातलो तेन्ना तुकाय तुजीं भुरगीं शाबासकी दितलीं. जरी तर तूं तुज्या भावा भयणाक इश्टा मित्रांक शाबासकी दितलो, आर्गां दितलो, तेच तुज्याय जिवितांत दुसरोय तुका शाबासकी दितलो, तुके पासत आर्गां दितलो. I tell my wife, you are beautiful. You are the greatest cook. You are sexy. आपण म्हणटा म्हजे बायलेक घरांत सांगत आसता तूं सोबीत दिसता, तूं काय बरें रांदता, तूं पळोवपाक सारकें बिलकुल हें दिसता. He didn't get the word. तें कोंकणीन उतरना. कोंकणीन फकत एक्शन. Come on, married men, okay? Not unmarried men. Married men. When did you last tell your wife, you're sexy? Come on. जे कोण काजारी भाव आहात ते म्हणटा तुवें तुजे बायलेक केन्नाय सांगलां तूं एकदम सारकें रुचीक दिसता म्हणून. Your wife, not anyone else's wife now. तुजे बायलेक केन्नाय सांगलां का म्हणटा. How many wives here have appreciated and thanked your husband for doing what he does best for you, even if it is nothing? Who you are now come to the wife? The husband now, the wife now, the husband. They always this is म्हणटा बायलो तुमी सदांच कोत्तात आनी सदांच म्हणटा तुमी तुजें घोव कितें कोत्ता तितलें हांव चड खुशाल तूं जितलें कितें कोत्ता म्हणटा तो ना लेडीज आं मानून घेतात. So I got to end this now because it's lunchtime, so I'll get down to the point right now. The point is, ब्रदर आनीक एक खबर सांगतालो तो म्हणटा संवसारांतले एक व्हडले कंपनीक हांव म्हणटा काम कोत्ता आनी हे व्हडले कंपनीक जे काम कोत्ता हांव 25 वर्सां एके कंपनींतूच आसा आनी आपण पळयता म्हणटा जसो आपण 25 वर्सां आहा जायते जाण जे कामाक आसात जायते जे काम सोडून गेल्यात ते कितें म्हूण सोडून वेतात हांव कामाचेर खुशाल ना म्हाका हिंगा कांय धादूसपण मेळना हांव जें कितें कोत्ता तें कोणाक मानोना तेका लागून हांव सोडटा. हांवूय एक असलोच मनीस आसलो हांव चडसो वर्सां म्हजे कंपनींत खंयचेय कंपनीक हांव तोगोंक ना तोगला तो फकत आतां देवाच्या उतरांत हेर सगळे कडेन
होच पॉइंट हांव काडटालो. हांव जें कितें कोत्ता तें कोणाक मानोंक ना. हांव हिंगा खुशाल ना, हांव वेता. सो जेन्ना हांव खुशाल ना, दुसरे कडेन वेता, दुसरे कडेन तुका आनीक त्रास रावतात. कित्याक हिंगा तर रोयला थिंगा तर तूं खुशाल जायना, तुका आनी दुसरे कडेन खुशालकाय मेळची ना. तेच भाशेन कंपनी सोडटात, तेच तेका लागून आमच्या कामांतूय आमी सुफोळ नात. कित्याक आमच्या कामाचेर आमी दुसऱ्यांक आर्गां दिनात, दुसऱ्यांक शाबासकी दिनात. आमी फकत रावतात आमकां शाबासकी दिवपाक. हेच भाशेन आमी आमचे इगोर्जेंतूय आमकां पादिगार आमचेर खुशाल ना. पादिगाराच्यो चुकी, हेच्यो शेजानीच्यो चुकी, मागण्याच्या जोम्याच्यो चुकी, सगल्यो आमी चुकीच काडूंक रावतात. तांकां कोणाक शाबासकी दिवचे जाणून आमी फकत चुकी काडटात आनी मागीर म्हणटात हांव हे इगोर्जेंत खुशाल ना, कित्याक तो पाद्री सारको ना, कित्याक ते शर्मांव सारके नात. हांव इगरोज सोडटा आनी हांव बिलीवर जाता. हालेलुया. आनी ते बिलीवरूय जावन खुशाल नात. कित्याक जुंय रोयलोलो थिंगा तर तुका शाबासकी दिवपाक जायना जाल्यार जुंय तूं येता तूं फकत त्रास कोत्तलो, तुज्यान आनी दुसरें बरें कांयच करूंक जायना. Sorry, brother, I have added more than enough. Welcome, bro. If you cannot appreciate others, you will only become a thorn in the side of others. जरी तर तूं दुसऱ्याक शाबासकी दिवपाक नको, तूं जातलो फकत एक कांटो दुसऱ्याच्या जिवितांत. So to praise God, you first got to learn to appreciate yourself, because you are made in the image of God. हे एक सोबीत गूट, हो एक सोबीत गूट जावन आसा आयच्या दिसाचो. जो कोण देवाक वाखाणूंक सोदता तेणे पयले सुवातेर आपल्याक देवाचो पूत म्हूण वाखाणपाची गरज आनी आपल्या आवय बापायक, आपल्या भाव भयणाक, आपले बायलेक आनी भुरग्यांक वाखाणपाची गरज. तेन्नाच देवाक वाखाणूंक जाता. लवली ब्रो, अमेझिंग. Bro, go back, and day after is Sunday. When you go to church, wherever you go in your parish, those of you watching TV, go and appreciate your parish priest. Go and appreciate your choir. Go and appreciate the religious who have sacrificed their lives to serve you and to serve the church. I went to mass in one place. आणि ते इगोर्जेंत शर्मावाक ब्रदरांचेर आड पाद्री सारको उजो लायतालो. And the priest was speaking all about us. Against- And he was speaking all against us. ले मॅनाचेर आड तो उलयतालो. And he began to speak against all lay preachers. आणि हे भाशेन म्हाका तो सोंसूंक जायना जालें. And I was sitting there and I could not bear it. एक ताळो म्हाका सांगतालो उठ आनी वच. One voice was saying, come on, get up and go from this देवाचें place. उतर परगडपाचो वो चुकी काडटा दुसऱ्यांच्यो. Instead of preaching the word of God, he is only removing the mistakes of other people. पूण हांव देवाची शांती घेवन, कित्याक देवाची शांती म्हजे सवय वस्ती कोत्ता, ती देवाची शांती घेवन हांव पासियेसान त्या फादराचेर बेसांव आनी आशिर्वाद मागत रावलो. And I was sitting there with patience and I began to bless that priest because the peace of God was with me, and I began to praise the Lord and keep on blessing the priest. मीस काबार जालें आनी म्हाका दिसतालें पळोवन वचपाचें म्हूण मिसा उपरांत. The mass got over and I wanted to run away from that mass. पूण हांवें मुद्दम वेळ काडलो वचोन त्या फादराक जाप करपाक. But I took some time to go and meet that priest. त्या फादराक मिसा उपरांत हांवें हात दिलो. After meeting, after the mass, I went and shook hands with फादर the म्हाका priest. पळोवन आबूज जालो. Father, watching brother was surprised. पूण हांवें म्हणलें फादर एकदम बरें जालें, देव बरें करूं, चडान चड देव बरें करूं म्हणून हांवें ताका शाबासकी दिली. And I said to the priest, very good, God bless you. तर म्हाका म्हजे कोंतीन जातालें, कित्याक तेजी वचोन ताका चूक सांगपाक वा तुवें कितें उलयलां काय म्हणपाक जायतें म्हजे भितर शिजतालें. पूण हांवें म्हणलें फादर देव बरें करूं, एकदम बरें जालें म्हणलें. I wanted to give back to the priest and show him his mistake, but instead of pointing his mistake, I went and appreciated him and I said, praise the Lord, Father, everything was so good. कित्याक म्हजें आदलें सोयम म्हजेंय चुकी काडपाचें.
Because my very nature was to remove other people's mistake. न्हूय चुकी काडपाचें चुकी दाखोवपाचें म्हजें सोय बासलें. It was not only to remove the faults but also to point out the faults. पूण जितलो टायम हांव देवाचें उतर उलयतां हांव जावन आसा जेजूची कूड सैतानाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. हांव म्हाकाच देवाचे उर्बेन बोत्तां. When I keep on saying I am the body of Christ and Satan, you have no power, no place in me, I have found myself, my nature changing, my character changing, my habits changing, and there is a change in my life. It is not enough that I look at my face in the mirror and I keep speaking big things about me, but it is only when I look into the word of God and I take that word and I change my attitude and I change my nature and I change my character and I begin to live according to the word. That is what makes me a great person. सो जें कितें तूं काळजांत बोत्ता तें तुज्यान ओतोवपाक जाता. So whatever is filled in your heart, it overflows and comes out of your heart. Amen. So, hey, I'm telling you, it is no use you coming here and praising and dancing and singing and clapping. But when you go back home, you are angry, you are bitter, you are sad, and you are arrogant. हालेलुया. ब्रदराचे सकाळच्यान फोन आयकलो हांवें. ब्रदर जस्ट ट्रान्सलेट. He is not giving you any chance to speak. No, brother, Every point he wants to speak something. Go ahead. Okay. Tell me. मॉर्निंग सकाळी जेन्ना तुवें तुजे बायलेक फोन केलो तो हांवें आयकलो. Early morning when I was talking to my wife, but why are you listening to a private talk? तूं म्हजे मुखार फोन करता. I'm not talking about your talk now. So म्हजी बायल मुंबय गेल्ली आहा. My wife has gone to Bombay. सो ह्या पॉयंटाक हांव फेल जावपाचो आतां. जो ब्रदरान फोन केलो न्हू तुवें कोणें तुजे बायलेक आयज शाबासकी दिल्या. हांव फेल जावपाचो पूण हांवें कितें केलें जशें तेणें फोन केलो न्हू म्हाका आयज सारको टायम नाहलो कित्याक म्हजें जायतें मन हिंगा कितें कितें करूंक जाय हें जावपाक जाय तें जावपाक जाय तेजेर म्हजें धान मन आसलें. He was listening to what I was talking to my wife, and my mind was on all the other things that has to be organized over here. बट हांवें थोडो टायम काडलो 10 वरांचेर मातशा आदीं बायलेक म्हजे बुमोय फोन करपाक आनी उलोवपाक तेजेशी. Even though it was a busy schedule, I took some time out at 10 o'clock to talk to my wife. Now I know why you came late inside. ना पूण प्रॉब्लेम कितें जालें थिंगा बायलेचो फोन बिजी म्हाका उलोवंक मेळोंक ना. पूण हांवें एटेम्प्ट केलो फोन करपाक. इम्पॉर्टंट नाल्यार हांव ह्या पॉयंटाक फेल जातालो. Even though the schedule was busy, I took that time out to call my wife, and my wife's phone was busy, so I could not talk to my wife. But at least in the busy schedule, I took some time out to talk to my wife. I passed the test. Otherwise, what this brother said, I would be the first person to fail the test. ना बिकॉज म्हाका सकाळी तो उलयला 7 तेजे बायलेशी 7, 8, 9, 10 जाली हांवें म्हजे बायलेशी उलोवंक ना फोनूय करूंक ना. पूण ताका लागून हांवें म्हणलें तेचो उगडास येता म्हाका तेणें बायलेक फोन केला बरे भाशेन हांव तुजो मोग कोत्ता म्हणलां. हांवें कांयच एकूय फोनूय करूंक ना पूण हांवें फोन मारलेलो. प्रेज द लॉर्ड. So he saw me talking to my wife at 7 o'clock in the morning, and 7, 8, 9, 10, 4 hours are gone, but 4 hours he's thinking about what I spoke to my wife. And he's saying, That I have to talk to my wife the same. Hallelujah. But why are you doing this, brother? ना you नाल्यार हांव फेल जावपाचो पळय. गरजेचें म्हाका केन्नाच खबर नासली की देवाचो मोग कोत्तले आनी पयलो तुजे बायलेचो तुज्या भुरग्यांचो तुज्या शेजाऱ्याचो मोग करूंक गरजेचो.